اليوم وعن بعض المعاناة التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة، ولدينا الآن بعض الملفات الخاصة والموضوعات العامة لنتحدث فيها، وبعيدا عن موضوع تاريخ وجغرافيا قطاع غزة. منها تفضل. تفضل. Setelah kita melihat ya, mengetahui tentang bagaimana sejarah geografis Gaza, kemudian sejarah peperangan Gaza yang sedemikian sangat luar biasa. Berikutnya kita akan sedikit membuka beberapa file khusus ya di luar itu yang berkaitan dengan bagaimana Gaza dengan Al-Quran, Al-Quran di Gaza, Syekh Ahmad Yasin ya, kemudian bagaimana upaya untuk kembali ke tanah-tanah yang diduduki, dan juga file yang berbicara tentang Indonesia di tengah hati warga Gaza. الآن في فلسطين وخاصة في قطاع غزة تنشط مراكز تحفيظ من أجل إنشاء جيل يتربى على موائد القرآن الكريم والسنة النبوية وربط المسلمين بكتاب الله وحفظه وتعظيم هذا الكتاب في نفوس المسلمين وغرسه في نفوس الأجيال القادمة. Di Gaza terdapat beberapa pusat-pusat atau markas, ma'had untuk tahfidzul Quran ya, dan ini tidak hanya di Gaza, pada umumnya di Palestina pada umumnya, tapi wabil khusus di Gaza, di mana didirikan ma'had atau pusat-pusat untuk menghafal Al-Quran yang bertujuan untuk mendidik generasi-generasi dengan nilai-nilai Quran dan sunnah nabawiyah, dan berusaha untuk bagaimana menjadikan Al-Quran, menghafal Al-Quran itu menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum muslimin, karena dengan Al-Quran itulah mereka akan bisa mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. في ظل جائحة كورونا أصبح لم ينقطع تحفيظ القرآن الكريم، بل أصبحت هناك مقرأة قرآنية على صفحات التواصل الاجتماعي تخرج منها سنويا 5000 طالب، ويستهدف 72 دولة في العالم، وهناك 50 مدرس ومقرئ ومحفظ ومجيز يعمل على المقارئ الإلكترونية، كلهم متطوعون، 4 مدرسين فقط مكفولين والباقي متطوعين لخدمة القرآن الكريم. Ya, meskipun di tengah-tengah pandemi corona ya di Gaza ini, alhamdulillah selama pandemi corona ini ya terus tetap berlangsung program Al-Quran ya, di mana setiap tahun di Gaza ada lebih dari 5.000 wisudawan ya, hafizul Quran yang diluluskan ya, dan juga program-program pembelajaran Al-Quran ke seluruh dunia. Bahkan ada 72 peserta dari seluruh dunia, ada 72 negara yang ikut di dalam program-program Quran ya, di mana di situ ada 50 guru dan muhafidz ya yang mengajarkan Al-Quran ya, baik itu mereka secara sukarela maupun mereka diberikan kafalah. Tafadhal. هذا السفينة مرمرة؟ صحيح، أشهر هذه السفن اسطول الحرية جاء ب6 سفن، أشهرها سفينة مرمرة،
وأتى عليها نحو 750 ناشط من 50 دولة، وأطلق عليهم الاحتلال الإسرائيلي النار، واستشهد 10 من الناشطين المتطوعين الذين جاءوا لكسر الحصار على غزة. Ya, nah salah satu peristiwa yang adalah kapal kemanusiaan Mavi Marmara, ya, yang mana mereka berangkat dari Antalya di Turki dengan kapal itu pada tahun 2010 yang mereka ingin kampanye untuk membuka isolasi terhadap Gaza, di mana Gaza betul-betul seperti penjara besar, ya. Nah, maka mereka dengan kapal di pesertanya dari seluruh dunia, ya, dari 50 negara, ya, bahkan juga dari Indonesia, yang mana berakhir atau berujung dengan tindakan represif militer Israel, di mana pada waktu itu mengakibatkan 10 aktivis yang syahid, ya, dan lebih dari 56 aktivis yang ada di kapal Marmara itu, Mavi Marmara, yang mereka terluka, dan kemudian mereka ditangkap, ya. Salah satunya juga adalah aktivis dari Indonesia, ya. Pada waktu itu ada Bu Santi, ya, dan siapa namanya, Mas Zikru, ya. Pada waktu itu juga ikut dalam kapal tersebut, dan mereka sempat ditahan oleh militer Israel selama 3 atau 4 hari. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa kembali lagi ke tanah. Naam, tafadhal. حسنا. الآن موضوع يعني هناك شخصية فلسطينية مشهورة ومعروفة جدا أردت التحدث عنها لخصوصيتها، الشهيد أحمد ياسين رحمة الله عليه. ولد عام 1938 وأصيب بالشلل أثناء ممارسة الرياضة، وعمل مدرسا لتعليم الأجيال في بداية حياته، وأصبح بعد ذلك أيقونة للمقاومة وللجهاد. واعتقل الشيخ عام 1989 وصدر بحقه حكما بالسجن مدى الحياة. Ya, tentu ada satu tokoh kalau kita membahas tentang Gaza, satu tokoh yang tidak bisa dipisahkan dari Gaza, sejarah Gaza, yaitu Syekh Ahmad Yasin. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 1938, kemudian karena waktu itu di masa mudanya beliau karena olahraga, sampai mengakibatkan beliau itu mengakibatkan beliau cacat, ya, artinya tidak bisa bergerak lagi, ya, ketika terjadi mengakibatkan beliau tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, ya. Sampai kemudian qablahu supaya beliau yang memimpin gerakan perlawanan terhadap pendudukan Israel, yang pada akhirnya di tahun 1989 beliau dipenjara, ditangkap oleh Israel, dan beliau dihukum dengan hukuman seumur hidup, ya, dihukum seumur hidup. Ba'du. طبعا تم الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين عام 1997 في عملية تبادل مع إسرائيليين نفذتها الأردن لعاملين إسرائيليين في الأردن كانا يريدان اغتيال خالد مشعل، فتدخلت الأردن وأخرجت الشيخ أحمد ياسين
مقابل ذلك. Kemudian sampai tahun 1997 beliau dapat dibebaskan dari penjara dengan pada waktu itu ada pertukaran tawanan, ya, di mana beberapa agen-agen Israel mereka tertangkap, mereka akan melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Hamas yaitu Khalid Mish'al. Nah, maka akhirnya para agen-agen ini ditukar, ya, dibebaskan dengan syarat ditukar dengan tahanan dengan Syekh Ahmad Yasin yang di penjara. Akhirnya melalui peran Yordania pada waktu itu 1997 Syekh Ahmad Yasin berhasil dibebaskan dari penjara. Allah. ونجا الشيخ من محاولة اغتيال عام 2003، ولكن عاود الاحتلال الإسرائيلي اغتيال الشيخ أحمد ياسين عام 2004. تم اغتياله بعد خروجه من المسجد من صلاة الفجر. كان يصلي في مسجد المجمع الإسلامي القريب من منزله، فاستشهد من خلال اغتياله بطائرات الاحتلال هو و9 من المصلين في المسجد. نريد أن نتحدث عنه أن هذا الرجل كان قاعدا، لكن هذا الرجل أحيا أمة، لذلك أرادت إسرائيل اغتياله رغم أنه كبير في السن ومقعد، لكن أراد التأثير في العالم الإسلامي والعالم وفي فلسطين، فقامت قوات الاحتلال بقصفه بالطائرات فأصبح شهيد الفجر. Ya, beberapa upaya setelah beliau keluar dari penjara, upaya pembunuhan terhadap Syekh Ahmad Yasin ini berhasil digagalkan. Pernah di tahun 2003 upaya pembunuhan Syekh Ahmad Yasin dapat digagalkan, ya. Namun Israel tidak pernah berhenti untuk melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan dengan cara apapun orang yang dianggap paling berbahaya. Meskipun ini tidak bisa, beliau orang yang hanya bisa di atas kursi karena cacat, ya. Namun beliau ini adalah orang yang paling berpengaruh, ya. Nah, maka sampai dilakukanlah cara-cara yang sudah tidak beradab. Pada tahun 2004, tepatnya tanggal 22 Maret, setelah beliau melaksanakan sholat subuh di masjid di dekat tempat tinggal beliau, maka di saat setelah beliau melaksanakan sholat subuh dan beliau keluar dari masjid di atas kursi rodanya dengan didorong oleh pembantunya atau pengawalnya, maka tiba-tiba kemudian helikopter Israel kemudian menembakkan beberapa peluru kendali dari helikopter itu dan menjadikan beliau syahid. Dan juga pada waktu itu ada 9 jamaah masjid tersebut yang ketika setelah selesai sholat subuh itu, maka orang sering menyebut beliau dengan sebutan Syahidul Fajr, yaitu orang yang mati syahid ketika waktu subuh, ya, ketika setelah melaksanakan sholat subuh, yaitu di 22 Maret 2004. تفضل. موضوع آخر وهو صفقة تبادل الأسرى، صفقة وفاء الأحرار. هذه الصفقة التي تمت بين إسرائيل والمقاومة في غزة، حيث جندي إسرائيلي في قطاع غزة وبعد 5 سنوات استطاعت المقاومة الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطيني من سجون الاحتلال مقابل هذا الأسير الإسرائيلي، وهي الاحتفاظ بهذا الجندي 5 سنوات رغم إسرائيل حربين على غزة. Ya,
Kemudian peristiwa penting yang lain adalah adanya sebuah pertukaran ya tawanan ya, di mana ketika Hamas berhasil menawan seorang tentara Israel yang bernama Gilad Shalit ya, dan dia ditawan lebih dari 5 tahun. Nah, maka selama itu kemudian terjadilah negosiasi agar Palestina, para tawanan pejuang Palestina, mereka dibebaskan. Dan alhamdulillah satu serdadu Israel, Gilad Shalit itu ditukar dengan 1027 para pejuang Palestina yang di penjara Israel. Meskipun ketika selama 5 tahun itu Israel berusaha dengan menekan, dengan mengancam akan melakukan serangan atau peperangan besar. Namun pada akhirnya terjadilah pertukaran tawanan, ya, satu tentara Israel ditukar dengan 1000 tawanan, 1027 pejuang Palestina. عن هذه الصفقة الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية التي تمت فيها عملية الأسر ومكان الاحتجاز والتفاوض داخل أرض فلسطين. Ya, inilah sebuah prestasi yang luar biasa yang pertama yang diraih oleh Palestina, yang berhasil membebaskan para pejuang yang ditawan oleh Israel dengan jumlah yang sangat spektakuler ya. هناك أيضا موضوع آخر هو مسيرة العودة الكبرى. سمعنا في الأخبار في السنة الماضية عن مسيرة العودة الكبرى، وهي تظاهرات شعبية كانت من قطاع غزة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، أراضينا المحتلة. أبدع الشباب فيها بالتصدي لقوات الاحتلال وغرس حق العودة لدى الفلسطينيين الكبار والصغار، وتصدت إسرائيل لهذه المسيرات اليومية بالقنابل الغاز وبالرصاص وبكل ما حتى تمنع هذه المسيرات، لكن المسيرة استمر من عام، وهذه صور من المسيرات. Ya, salah satu peristiwa penting yang lain adalah demonstrasi besar-besaran yang menuntut pengembalian wilayah Palestina, wilayah-wilayah dalam demo besar ini, dan berlangsung hampir 1 tahun ya, di mana orang-orang tua, perempuan, anak-anak, semua mereka keluar dan mereka di perbatasan tanah-tanah, tempat-tempat yang dulu diambil paksa oleh Israel semenjak 1948. هنا يعني مسيرة، صور من المسيرة. هذا الرجل الذي لديه مقلاع يجلس على الكراسة على العربة المتحركة ويشارك في مسيرة العودة. أيضا إغلاله الاحتلال الإسرائيلي في المسيرة، قنصه وقتله وهو شهيد الآن. وكذلك هنا في الصورة أيضا الرجل الذي يحمل العلم الفلسطيني، الإنسان المبتور القدمين أيضا شارك في المسيرة واستشهد أيضا، اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في المسيرة. Ya, aksi massa ini ya, yang sekian puluhan ribu mengembalikan tanah-tanah mereka, dan bahkan diikuti oleh orang-orang yang difabel ya, yang si roda, mereka melakukan ya aksi bahkan dengan itu ya, dengan ketepel ya, dengan ketepel itu, dan pada akhirnya beliau ini adalah juga menjadi syahid ya. Beliau ditembak oleh serdadu Israel ya. Termasuk juga
yang lain ini yang membawa bendera. Nah, baik itu yahmil alam al-kursi. Ya, ini pun yang dalam kondisi ya tidak dalam kondisi cacat ya, namun ikut di dalam aksi ini dan membawa bendera Palestina, dan akhirnya beliau pun juga menjadi syahid ya, ketika waktu itu Israel kemudian berusaha membubarkan dengan menembakkan berbagai macam senjata, bahkan dengan peluru tajam, dan akhirnya beliau syahid. الآن إلى آخر موضوع، وهو يعني المواضيع الخاصة